नमः शिवाय. आज भूमप्रदोष विशेषमध्ये श्रवण करत आहात शिवस्तोत्र. महालिंगं महादेवं महेश्वर उमापतिं साम्बं मध्यार्जुनेशं तं गुरुं देवं नतोऽस्म्यहं. ज्योतिरूपं कृष्णरूपं सर्वरूपं जगत्पतिं इष्टार्थसिद्धिदं शम्भुं महालिंगं नतोऽस्म्यहं. काशीक्षेत्रसमानं च कैलासादधिकं प्रियं शाश्वतस्थिरवासं च महालिंगं नतोऽस्म्यहं. बृहत्कुचाम्बासहितं मुकाम्बा तपसाफलं गणाध्यक्षं षण्मुखं च महालिंगं नतोऽस्म्यहं. प्रदक्षिणादश्वमेधं नमनात्वा जपेयकं स्तोत्रात् श्रीराजसूयाख्यं स्मरणात् मुक्तिदायकं. क्षेत्रवासश्च निर्मुक्ततीर्थस्नाने सदा शुचि पञ्चाक्षरजपाश्चैव महालिंगं प्रतुष्यति. यः प्रदोष महालिंगं रुद्रजापात् प्रदोषयेत् स सर्वरोगनिर्मुक्त शतायुः सुखमेततु. दर्शनात् सर्वपापघ्नं नमनात् वाञ्छितप्रदं स्मरणात् सर्वसायुज्यं महालिंगं नतोऽस्म्यहं. महालिंगाष्टकं स्तोत्रं कृतं कष्टोगनाशनं महालिंगं प्रेरितेन गोपालेन कृतं शुभम्.